ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ঐক্যকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক অনন্য প্রয়াস। আর এই প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত শিবিরের আয়োজন করেছে ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস তথা এনসিসি। উত্তর পূর্বাঞ্চল এনসিসি অধিকর্তার কার্যালয় ও ১৩ এনসিসি ত্রিপুরা ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর হাত ধরে গত ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১২ দিন ব্যাপী এই শিবিরের সূচনা হয়েছে রাজ্যে। এই শিবিরে দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, ত্রিপুরা, মণিপুর, আসাম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং মেঘালয় থেকে প্রায় ৫০০ এনসিসি ক্যাডেট অংশগ্রহণ করেছে। বৃহস্পতিবার সেই সমস্ত ক্যাডেটদের নিয়ে আগরতলা টাউন হলে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের হাত ধরে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনের পর সমস্ত ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, মানুষ নিজেই নিজের জীবনের কারিগর। মানুষ নিজেকে যেভাবে তৈরি করতে চায় ঠিক সেইভাবেই তৈরি হয়। তাই লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে, তবেই জীবনে উন্নতি করা সম্ভব। পাশাপাশি এদিন পরিবর্তনশীল ভারতের একাধিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, বিগত ১০ বছরে অনেক দূর এগিয়ে গেছে ভারত। খেলাধুলা থেকে শুরু করে প্রযুক্তি সমস্ত ক্ষেত্রেই আজ এগিয়ে ভারত। সেই সাথে এদিন ত্রিপুরার উন্নয়নের বিষয়টিও তুলে ধরেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, পূর্বে ত্রিপুরাকে কেউ চিনত না। ভারতের মানচিত্রে ত্রিপুরার অবস্থান সম্পর্কে অবগত ছিল না অনেকেই, কিন্তু আজ বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যুবারা ত্রিপুরায় আসছে, ত্রিপুরার ঐতিহ্য সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হচ্ছে। वहाँ पे एक छोटा बच्ची शीतल देवी जम्मू से आता है। उस लड़की ने जो उसका 2 हाथ नहीं है, उस लड़की का मैंने स्टोरी पढ़ा है तो उसमें लिखा है जो उसका 7 साल उम्र में वो उसको माँ को बोलता है, जो मेरा जो 2 हाथ नहीं है, कब तक मेरे को तुम खिलाओगे, कब तक मेरे को कपड़ा पहना के दोगे, ऐसे कुछ मेरे को करना दो जो मेरे को लोग देखे और लोग मेरे से प्रेरणा ले। तो फिर उस बच्चे को माँ लेके जाता है स्कूल एक ग्राउंड में, और ग्राउंड में जाके उसको एक धनुष पकड़ाता है। बोलता है ये धनुष चलाना है, हाथ से जो काम करते हैं उसको बोलता है पैर से तुम धनुष चलाओ। और वो धनुष चलाते चलाते उसका उम्र 24 साल है और इस पैरा ओलंपिक में इस बार भाग लिया है। आप सब लोगों ने देखा है वो पैर से धनुष चला के हमारे देश के लिए सोना भी जीता है, ब्रॉन्ज भी जीता है और 2 मेडल लेके आया हमारे देश के लिए। और जब 26 जनवरी में राष्ट्रपति भवन में जब उसका नाम घोषित किया जाता है पद्मश्री अवार्ड के लिए, पूरे राष्ट्रपति भवन ने प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति सब लोग खड़ा होकर उसको सैल्यूट किया है। जो ऐसे जो बच्ची है जो जिसका 2 हाथ नहीं है, पैर से धनुष चला के पूरा दुनिया को जीत के आया है। तो इसलिए हमारे लक्ष्य स्थिर करना है, हम क्या करना चाहते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एनएसएस एनसीसी ऐसे एक जगह है जहाँ पे हमारा जो चरित्र है, हमारा को जो एक इंसान हमारा कोई आप लोगों ने अक्षरधाम दिल्ली में जो गया होगा उनको देखा है होगा। दिल्ली में एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पे एक स्टोरी दिखाता है, एक पत्थर है और एक हथौड़ी और एक छेनी रखा है, और वहाँ बोलता है जो आप ही आपके हथौड़ी है और आप ही वो छेनी है। आप अपना आप को कैसे बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने आप को कैसे बनाओगे। मतलब এদিনের এই অনুষ্ঠানে নাচ ও গানের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরেন দেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত এনসিসি ক্যাডেটরা। সেই সাথে এদিন টাউন হল প্রাঙ্গণে বিভিন্ন স্টলের মাধ্যমে ত্রিপুরার 5টি পর্যটন স্থল তথা উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, গোমতী, ছবিমুড়া, নির্মহল, ঊনকোটিতে এনসিসির শিক্ষামূলক ভ্রমণের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়। ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এনসিসির এই বিশেষ শিবির। ব্যুরো রিপোর্ট, RE নিউজ।